हरे कृष्ण हरि बोल प्रभु देखो मो हाथ में बर्तमान ए पद्म अच्छी जड़े भक्त देचन देवासिनी बहुत श्रद्धार सहित गड़िया होता बर्तमान आम फूल को लेकिन जावा माधव फूल हार लगे तो आमर ये 3 माणरे माताजी मैंने आम सेंटर रे बनाऊँ हार प्रतिदिन प्रभुजी मैंने सेवा देते तो बर्तमान आम नहीं फूल देदेले तो से भगवान कमल द्वारा से हार गुंथे आउ काली आपण मैंने देखिपारे भगवान केते सुंदर भाव में हार पिंधे तो बर्तमान आम सेंटर को जीवा मो सहित आसतु तो मुझे आगे बर्तमान आपको भरी दिए। जय राधा माधव की जय। हाँ ये बर्तमान आम बाहर सेंटर को मो सहित आपण मैंने आसतु। हरे कृष्ण तो बर्तमान मु चल चली जाऊँगी आउ कि समय पर आम सेंटर रे पहुँची माताजी मैंने फूल गुंथुंट तो तांकु मुझे फूल देदेले बास से माने भगवान को सुंदर हार बन पारे आउ भक्त श्रद्धार सहित देवासिनी देते बाड़ी गड़िया जो पद्म हो पद्मर सदुपयोग केमती हो पार सी चिंता कले आमको काली राति ही देते पद्म देते कहले भगवान को निमित्त हार जो हो आपण व्यवहार करदे तो से पद्म काली राति ही आनी आ बर्तमान एवं नहीं पहुँचेदेवी आम सेंटर रे अल्प समय अपेक्षा करंतु मु सेंटर रे नहीं देदेवी फूलटा तो ये बर्तमान मु बेस रु बाहर की जाऊँगी 3 मणि आड़ को। बर्तमान मु 3 मणि पाखापाखि हो गले तो आप देखु 3 मणि बर्तमान मार्केट मु जाऊँ तो बर्तमान मु 3 मणि मार्केट रे पहुँच गली एबे बर्तमान मु मोर लेफ्ट साइड बा बाम पट को जीवी देखो ये राम मंदिर बाम पटे अच्छी एवं फूल दुकान सब ये 3 मणि अच्छी तो यूठू मते किछि बाट चलिकी जीवा पड़ो प्राय 400-500 मीटर हम एठू तो मत चलिकी बर्तमान एठू जीवा पड़ो तो देखंतु आपण मानू मु पूर्व वीडियो रे मध्य देखैतिली जे कि भली आपण माने जदि चाहूचंती आम सेंटर को आसिया पई प्रति संडे रे गीता क्लास होउची तो फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण माने आसी परिबे आउ एटा होउची हमर बाट जेमती आपण माने दूरिया साइड रु जदि आसीबे तो प्रथमे 3 मणि पाखरे आपण माने एठी पहुँचबे एटा होउची हमर 3 मणि रो ट्रैफिक तो ये ट्रैफिक रु आपण माने सीधा पोलो आड़ को जीवे माने जो अच्छी आगु को पोलो गुलनगर पोलो तो गुलनगर पोलो पाखु जीवा पड़ो ये देखो फल साइड रे बिक्री हुए तो आपण मैंने यूठू आगू गले पोलो पड़ो तो से पोलोर गड़ाणी रे बाम पटू ही आमर इस्कन शिक्षा केंद्र अच्छी जो आपण मैंने प्रति संडे रे गीता क्लास पाइबार सुविधा पाई परिबे आउ एठी आसिले आपण माने माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे गीता क्लास पाई परिबे बा आम धर्म विषय जानि परिबे आउ ता छड़ा आपण माने प्रसाद मध्य पाइबार सुजोग पाई परिबे तो बर्तमान हूँ एठू चल चली जाऊँगी मत अल्प समय लगिवो पहुँचा पाई देखंतु मु आसी ए पोलो पाखापाखि हो गले माने 3 मणि जो पोलो अच्छी 3 मणि पोलो पाखापाखि मु हो गले प्राय एबे खरा तो बहुत जोर पड़लानी तो मते जल्दी जल्दी जाए आम सेंटर रे पहुँचा पड़ो नले ता पूर्वरु ए खरा जोगु फूल सब मौली जीव तो शीघ्र मते जीवा पड़ो देखंतु यही स्थानटा हूँ 3 मणि पोलर पूर्व लोकेशन तो ये किसी ऑफिस अच्छी तो जड़े मते देखिकी बाइक वाला राधे राधे कही गले तो बहुत भल आमर ये युवक माने केवल भगवान का नाम धरिबा उचित या द्वारा आमर कल्याण होता है तो बर्तमान मु आगु को बढ़ुची तो देखो ये गोबरी नदी अच्छी जोटा मुझे कहूली 3 मणि पोल ये गोबरी नदी उपर 3 मणि पोलटा ही अच्छी आउ जेबे भी जाए देखो ये साइड रे गोटे गछ अच्छी से माने यहाँ कृष्णचूड़ा गछ यार फूल बहुत अट्राक्टिव होता है माने ग्रीनरी सहित रेड रो कॉम्बिनेशन माने यहाँ बहुत सुंदर लगी था तो बर्तमान मु पोलो उपरे
ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ମୋତେ କଡ଼େଇ ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଗଛର କେତେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି। ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନାଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଆମର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେମାନେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିପାରିବା କିଭଳି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାଇକ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଗରେ ହିଁ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ସେଣ୍ଟରର ସାଇଡ଼୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇ ଆଗରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ 10ଟାରୁ 1 ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଗୁଲନଗରରେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ପୋଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମର ପୋଲର ଅଛି ଆମ ସେଣ୍ଟର। ଯଦି କେହି ଗରାପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଗରାପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଲଗା ହେଇଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ଇସ୍କନ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଲନଗରରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ କୋଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଳଦିଆ କୋଠା ହେଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଉପରେ ହରେ ସାଇନ୍ କୃଷ୍ଣ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁ। ଅଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତ ମାତାଜୀ ଆମେ ଅଛନ୍ତି? ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି? ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲଟା ଦେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଇଦେବା ମାତାଜୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର ବନେଇଦେବେ। हरे कृष्ण स्वस्ति प्रभु। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। जय। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାତାଜୀ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ। ତ ଶୋଭାବତୀ ମାତାଜୀ ଆଉ ମମତା ମାତାଜୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନେବା ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। माताजी तो पद्म फूल आसला तो भगवान पद्म फूल माने राधा माधव ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ତ କହିବେ ଯୋଉ 4ଟା ହାର ଅଛି କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁନ୍ଥିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 तो बहुत सुंदर माताजी तो माने प्रभुपादଙ୍କର माने गोवर्धन गिरिजा गोवर्धन करछन्ती आ माधवଙ୍କର करछन्ती बहुत सुंदर तो ହେଇଛି। तो हो माताजी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माताजी।